السلام عليكم البنات. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفه ديال السفاد الشعريه وطاجين ديال اللحم بالبرقوق. دونك فوالا ناخذ هنايا شعريه صفا نسبه كبيره تقدر تبدا فيها نص كيلو. هي الاولى بسم الله. اليوم جايه عندي اختي هي وليداتها، داكشي غنديرها شويه بزايد الا بقات. الدراري اصلا كيبغيوها كتكالك. دونك جي مي دو باكي دو vermicelle, comment ça s'appelle, les cheveux d'ange. Vous pouvez me mettre juste la moitié. Moi je mets les 2 paquets à l'équivalent d'1 kilo. J'ai du monde ce soir, donc et 4 cuillères à peu près de huile normale, 2 cuillères pour 500 grammes de cheveux d'ange. Je me trompe entre l'ange et l'encre. Donc voilà, la farine d'orge et cheveux d'ange. Donc là c'est les cheveux d'ange. Je vais bien faire rentrer l'huile dans toute ma vermicelle, haka. Voilà. Et après je vais le mettre à cuire ici à la vapeur. Donc ici j'ai de l'eau chaude sur laquelle je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Je vais faire maintenant tout de suite. Allez, ouvre-toi sésame. كنصور بيد ونحل بيد. بسم الله. فوالا هكا كتجي منسمه بالفاني. Comme ça ma vermicelle il sera parfumé avec le sucre vanillé. Il aura le goût vanillé. C'est bon, ça donne un bon goût. Ça c'est pour accompagner ma viande que je vais faire tout à l'heure. Donc là je vais mettre ça à cuire. Je reviendrai avec vous. غنديرها تفور المره الاولى ونرجع معكم. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي غنوجدوا فيها طاجين ديالنا ديال اللحم بالبرقوق ولي زورانج. دونك هنايا استعملت انا كيلو ونص ديال اللحم. عندي هنايا واحد البصله كبيره اللي حكيتها بديك الحكاكه العجيبه ديالي الزوينه. هذه حكيتها كتخرجها هكا رقيقه. وهذا الراس ديال الثومه غادي نحكو حتى هو. عندي هنايا واحد القبيصه صغيره ديال المعدنوس. عندي هنايا راس معلقه تاع قرفه، شويه تاع زعفران شعره، عويده تاع القرفه، راس معلقه ديال الابزار، الفلفل الاسود. عندي هنايا معلقه صغيره تاع زعفران بلدي. عندي معلقه صغيره معمره ديال السكينجبير. Donc ici j'ai 1,5 kg de viande. Moi j'ai utilisé ici la viande du bœuf, un peu de persil. Et ici j'ai un grand oignon émincé très très finement de oignon rouge. J'ai une gousse d'ail que je vais râper aussi. J'ai un verre de... Ça c'est le jus de 2 oranges, 2. Le sel, ici j'ai de la cannelle, juste un petit peu de cannelle. J'ai quelques filets de safran, un peu de cannelle, des bâtonnets de cannelle comme ça, un peu de poivre, curcuma ou safran comme vous voulez, et du gingembre. Une petite, ça c'est des petites cuillères à café. Et bien sûr l'huile normale et l'huile d'olive. Donc on va commencer. On va commencer par mettre un petit peu d'huile. Après 3 cuillères à soupe. Pareil avec l'huile d'olive. Voilà. Après je vais mettre d'abord les oignons.
Après je vais râper ma gousse d'ail. Je vais la mettre aussi. Voilà, j'ai râpé ma gousse d'ail. Je vais mettre la viande. Je vais installer ma viande. انا حكيت الثومه. دابا غادي نحط الحيمات ديالي. Voilà. La quantité, ça reste pour chacun, il met la quantité qui lui va. Moi, je mets beaucoup parce que on est beaucoup ce soir. Voilà. Ça serait un grand tagine. Et là maintenant, je vais passer aux épices. On garde la traïa d'abord. La cannelle. Un peu de poivre. Voilà. Juste le bout de ma petite cuillère en poivre. J'en mets pas beaucoup. Safran, le safran. Et le gingembre. Voilà. Mes petites bâtonnets de cannelle. Là-dedans. Qarfa. العطله قربت تكمل. الوليدات صدعوني. ندير الزعفران وداكشي اللي بقى تاع العطريه. فوالا. Après je vais mettre mon persil. Je vais laisser cuire à feu doux un petit peu avant de rajouter mon jus d'orange. On va mettre le sel d'abord et après on laissera cuire le tout. Le sel c'est au goût de chacun. الملحة على حسب الذوق. ندير الملحة على حسب الذوق ديال كل واحد. فوالا. خوتي رفدوا لي بالي زينة فاتك بالي سبابي صار ليالي سبابي زيد سوالف شوف نضل تالف من تحياتي وماني هانية خوتي رفدوا. Voilà ma vermicelle, je l'ai laissé cuire 20 minutes. Voilà, d'abord la vermicelle ديالي صفا. Voilà. Là maintenant je vais rajouter un verre d'eau comme ça, fraîche du robinet je veux dire. Comme ça. Et il va laisser absorber. Je vais mettre ça avec du sel. ندير الملحه والماء نخليها تشرب مزيان عاد نردها تفور. Je vais la laisser absorber tout l'eau et après je vais la remettre à cuire encore une deuxième fois. Voilà. On laisse absorber l'eau نخليوها تشرب هذاك الماء اللي درنا لها. Après نردوها تفور المره الثانيه. On va la remettre pour la deuxième fois à cuire à la vapeur. Encore 20 minutes pendant qu'on prépare, qu'on continue la préparation du tagine. Voilà, نرديتها تفور. J'ai remis ma vermicelle à cuire et là je vais voir mon tagine. Oups, je vais faire tourner ma viande. Je vais faire tourner ma viande. Comme ça. دابا غادي نبدا نزيد في العصير تاع البرتقال le jus d'orange. Je vais rajouter petit à petit. À chaque fois que je vois que ma viande il a absorbé, il a besoin de jus, je mets. كل ما يتشرب عندي نزيد شويه بشويه حتى يطيب اللحم ديالي وندوزو للمرحله المواليه ان شاء الله. هنا غادي نوجد معكم واحد العصير كيجي منعش وزويون والمكونات بساط وسهله. عندي هنايا خياره، عندي هنايا 3 تاع الكيويات، عندي واحد حامضه خضراء، من الاحسن يكون من هذا من الخضر، وعندي هنايا وريقات ديال النعناع والماء.
والسكر على حسب الذوق. دونك هنايا عندي جي ان كونكومبر. Je vais préparer un jus super bon, super rafraîchissant. Donc ici j'ai un concombre, 3 kiwis, un citron vert. Je vais prendre le zeste et le jus de citron. هنايا نسيت ما قلتش غادي ناخذ قشرة الحامضة غادي نحكها والعصير ديالها كذلك و quelques feuilles de menthe. Donc je vais couper tout. Je vais presser le jus de mon citron et je vais mettre dans le blender et je reviendrai avec vous. Donc غادي نقطع هادشي كله ونعصر الحامضه ديالي وناخذ القشره ديالها نحكها ونرجع معكم. دابا انا قطعت هذاك الخيار والكيوي ودرت قشره تاع الحامض. ها هي زيت دو سيترون. غادي نزيد عليهم عصير حامضه le jus de citron vert. Voilà, j'ai tout mis et mes feuilles de menthe. Et pour le sucre, chacun il sucre à son goût. Là je vais rajouter de l'eau, je vais mixer le tout et on se retrouve. انا حيت الصفه ديالي je l'ai enlevé. Je vais prendre de l'eau chaude من هنايا اللي كيغلي اللي طابت فيه et je vais arroser. نسقيها بحال هكا داك الماء والفاني avec le sucre vanillé. Je vais bien arroser la vermicelle بالماء سخون. نسقيها مزيان مزيان هكا ونخليها تقطر. نحيدها من هنا وخليها تنشف مزيان. Après je vais l'enlever d'ici. Je vais laisser bien absorber tout l'eau. Je reviendrai avec vous. دابا نحلوها On essaye de l'étaler avec une fourchette parce que c'est très très chaud. نحلوها هكا نخليوها تبرد غير واحد شويه ونعاودو نرجعو. دابا غادي نرشها بشويه تاع الحليب. نسقيها بشويه تاع الحليب. في l'arroser avec un petit peu de lait comme ça. Je vais la laisser absorber. Je vais mettre à peu près 100 grammes de raisin. واحد شويه تاع الزبيب تقريبا 100 غرام هنايا عندي بالنسبه للكيلو تاع الصفه. منديرش بزاف ولا هكا. غادي نخلط كلشي ونرجع ادخل. Je vais tout mélanger et après je vais remettre à cuire. ها هي رديتها طيب. Tout à l'heure quand j'ai dit l'arroser avec du lait, c'est l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe du lait, pas plus hein. Faut pas la tromper pour qu'il soit pas une pâte après. Donc voilà, c'est la dernière cuisson. قبيله درت ليها الحليب. درت لها تقريبا حتى 4 المعالق كبار تاع الحليب بارد باش ما نسقيوهاش عاوتاني بزاف تعجن. خاصها تبقى بحال هكا فتيه. وهذه ان شاء الله التفويره الاخرى ديالها مع الزبيب. Maintenant je vais passer à la cuisson de mes rondelles d'orange. Donc je vais les mettre à cuire dans le reste de jus d'orange. Je vais placer ici. Voilà. Et je vais les placer, les laisser cuire un petit peu. Et après je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre sur mes oranges. Voilà, je les place toutes comme ça. Je vais passer de la petite. Voilà. Voilà, je les laisse cuire à feu doux un petit peu, à peu près 5 minutes. Et après je rajouterai ma cuillère à soupe de sucre dessus. Voilà, هي طابت. طيبة. C'est chaud. Voilà, il est cuit maintenant. Voilà. Voilà, j'ai mis une grande cuillère de beurre. Je vais rajouter un petit peu de cannelle en poudre. Voilà. Et je vais la mettre. Ah oui, un peu de sucre. دابا درت القرفه معلقه كبيره تاع الزبده بوماد ونزيد معاهم السكر على حسب الذوق. ما غاديش نكثر. دابا راني زدت هذوك لي زورانج مقطعين اللي طيبتهم في لو جو تاعهم. غادي نزيد دابا البرقوق
ou c'est fini. Voilà, j'ai remis mes tranches d'orange que j'avais pris au jus d'orange. Là, je vais rajouter des pruneaux. Et normalement, c'est fini. Mon plat est prêt. Voilà, هما لي بلا ديالي وجدوا. ها هي الصفة. Cheveux d'ange, voilà. Je les ai décorés avec un peu de cannelle. Ici, c'est des amandes que j'ai mixées avec un peu de sucre et de la cannelle. Et ici, notre tagine, elle est là. الصحة والراحة. رفيقة ها رفيقة، اجي نتيا باش نتي غتذوقي، نتي غتقولي ليهم. اجي راه كنصور، باقا كنصور، كنقول لهم اختي غادي تذوق وهي اللي غادي تقول. باش ندوق؟ انت اللي غتذوقي وانت اللي غتحكمي. بلاتي نحطوا الطبله وذوقي ورجعي جاوبيهم. فاصل ونعود. هذا العصير كيفاش كيجي، تيجي غزال. راه شربوه، شوف شحال بقى، خلونيش تنصور، شربوه ديجا.